Ini nyo diha tiya Belina, ilan ni Alger, o uban pa diha na mga igsoon o kaliwatan. May gabi. So, mag-send ko karon og voice recording may tungod sa ato ang Bible study. So, salamat nining kagabion. Ang Diyos maayo gyud kanato kay naghatag siya nato gininhawa kusog galagsik sa tong panglawas. Ubusan bisan pa ay talunggan aron ta makadungog siya mga pulong. Kay daghan karon bungol. Diba? Pero kita gigasahan ta sa Dios ug indulungog dunggan aron ta makadungog siya mga pulong. Aron makahibaw ta unsay tinuod ug unsay atong buhaton sa atong kinabuhi. Mintras may gininhawa pa ta nining kalibutan ni atong gipuy-an aron ta maandam sa pagbalik sa Dios ug sa adlaw sa hukom. Pasalamat sa ta sa Dios nga natay mga mata kay makakita ta sa palibot sa mga tao kay daghan baya ang walay tatanaw. Buta sila nga nahimugso bagha nabuta. Unang dalay ko ng Diyos sa walay katapusan. Bisan sa mga pakikisog na to sa inadlaw-adlaw sa itong kinabuhi, mga kalisdanan, kana siya, mga butang lang na nga lumalabay. Tungod kay ang Diyos naganda mo, kinabuhi nga walay katapusan human ini. O katong gingalan niyang kinabuhi nga walay katapusan, dili lang to kinabuhi nga dili na matapos, kundi kinabuhi nga puno sa kalibay, puno sa kalinaw, dili sama sa kalibutan nga atong gipuy-an nga daghan kita gubat nga giagian. Pero niining tanan dalay ko gihapon ang Ginoo nga naman kay siya nakiguban kanato. Wala niya gitugot nga madahot atong kinabuhi. Mapildi ta ni Satanas. Praise the Lord. Hallelujah. So mag-isgot ko karon sa pinaka-importante kaayong mga butang nga kinahanglan natong masabtan. Although ako na ninisgot na last time, pero balikon ako mas detalyado kay aron na amoy recording. So sa panahon nga naamoy vacant nga mga oras, pwede ninyo paminahon pag-usap hangtod nga mabalik-balik siya una-una, mas masabtan ninyo ang pulong sa Diyos nga mao ang kamatuoran ug ang atong maluwasan. So naani sa atong Biblia diyan, naani sa atong Biblia, pareha tag Biblia, walay giusaban na dili man na pwede na to usbon or tugangan or kuhaan kay ingman ang pulong sa Diyos, ibisan kinsa magadugang sa iyang mga pulong o ibisan kinsa nga magapuno sa iyang mga pulong pagkakuhaon ng iyang kinabuhi. So muna nga di ta gusto nga makuhaon sa Diyos atong kinabuhi nga dili pa ngayon. Munang wala tayo gidugang ang atong isgutan karon. Wa ko'y gidugang, wasag ko'y ikuha. Kung unsay naa sa Biblia, ninyo karon nga naa diya sa inyong balay, mao sa nga nasa akong Biblia. Praise the Lord. So, importante kay ini may tungod sa atong kaluwasan. Na unsaon man nga makabaton kita kaluwasan sa atong kinabuhi, mintras may gininhawa pa, o mintras wala pa mabalik ang Diyos aron sa paghukom. Okay, mingon niya sa 2 Peter 3:10. Ato na siyang basahon. 2 Peter 3:10. Second Peter sa kadiyata loading.
Second Peter, although na familiar na kay nako, pero gusto na kong basahon. Second Peter 3:10, apan ang adlaw sa Ginoo moabot sa masaw sa kakawatan, ug unya ang mga langit mawagtang uban sa dakong ginaguob, ug ang mga kasugdanan sa kalibutan, mga tunaw sa ilabihang kainit, ug pagkasunugon ang yuta o nga mabuhat nga naa niini. Sa verse 11 sumpay, sangit kining tanang mga butang nga pagatunawon man sa ingon, pagkakinanglanon kayo di ay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan o pagka Diyos nun. Praise God. So, unsa day ko no? Mabot ang panahon nga kining ato ang gipuy-an. Pagatunahon sa hilabihan nga kainit. Uban sa mga tao nga makasasala. Okay. Now, anong pagatunahon man sa Diyos sa kalayo ang kining atong gipuy-an? Tungod ka na kay gisulutan sa Diyos ang mga tao nga makasasala, ang mga tao nga wala magatuman sa iyang mga sugo o sa iyang mga pulong. Ato nang isutan niya. Umingon diya sa verse 15 sa chapter 1 of Mark. Mark chapter 1 verse 15. Una ingon, ang panahon aniya nagayod. Mabuti pasabot mauna ning panahon na tiya, Alger. Makaliwatan na mo diha. Mauna ning panahon na karon. Dili ugma, dili sa sunod panahon, sunod tuig, kundili sa panahon na kadungto sa pulong sa Diyos, mauna ning karon ng panahon. Mabuti pasabot ayaw maglangay, buhata dayon. Kay ang gingharian sa Diyos sa duol na. Mabuti pasabot tuol na kaayo ang pagbalik sa Diyos. O ang pagbalik sa Diyos unsa to? Pagkasunugon ang tanang kasugdanan sa yuta apili niya mga dili mahinulsulon nga mga tao o wala masunod sa iyang mga pulong. Matuningon sa sumpay sa verse 11, tungod kay mahita po man kini mga butang nga pagkakinanglanon kayo di ay ang tao nga magkinabuhi nga balaan o Diyos nun. Aron nili mahapil sa silot o manaisgutan nato unsa na di mahapil sa mabot nga silot. Sumpay sa Mark chapter 1 verse 15, pag inulsol ka mo, so apil ko ana nga maghinulsol dili lang kay kamo, labi na ko kay nagtudlo ko sa pulong sa Diyos. Pag inulsol ka mo, anong mingon man ang Diyos pag inulsol ka mo? Nga buutan man siguro ta, sa'y makayanta, buutan naman ko, mo kumupantay, o ko manglabot sa kong silingan, naray ko isa lang. So, ingon ang Romans chapter 3 verse 24. Romans chapter 3 verse 23. Sangit nakasalaman ang tanan o nagkabsan sa himaya sa Diyos. So, ang tanan di ay nakasala o nagkabsan sa himaya sa Diyos. Sa verse 10, walay matarong wala bisanusa. So, ano ang tanan nakasala? So, balik ko na to ang Mark 1:15, pag inulsol ka mo, kay ngiharian sa Diyos sa duol na pag inulsol ka mo o tumuo ka mo sa Ebanghelyo ni Kristo or mayong balita ni Kristo. So, naadi ay solusyon ang Ginoo mahigsoon sa kining gitawag nga naay umabot nga silot para sa mga makasasala. Pero naay solusyon. Naay solusyon. Praise God. Anong solusyon man? Ingon sa 1 Corinthians chapter 15, 1-4. Mga isuon buot kung ipahinumdum kaninyo nga Ebanghelyo ni Kristo o maayong balita. Kung giwali kaninyo nga inyong gipanagdawat. Nga niini na nagparod kamo karon nga pinaagi nini kamo ginaluwas
kung inyong kuptan pag-ayo, gawas kung tapawra inyong pagtuo. Unsa pa no? Ang giwali ni Apostol Pablo nga Ebanghelyo ni Kristo o maayong balita makaluwas. So naay solusyon ang Diyos maisuon nga di ta may apil sa silot. Unsa man atong dawaton ang Ebanghelyo ni Kristo o ang maayong balita ni Kristo. Kay kini di ay makaluwas. So nagisgot og silot ang Diyos pero na siya solusyon. Aron di ta masilutan. Mudawat ta sa Ebanghelyo ni Kristo kay unsa ni makaluwas. So unsa man ang Ebanghelyo ni Kristo nga atong pagadawaton aron ta maluwas. Unsa man ni? Okay. Kay ginahatag ko kaninyo ingon nga labing hinungdanon nga nadawat ko ra usab nga si Kristo namatay tungod sa itong mga sala. Sumala sa kasulatan nga siya gilubong, nga siya nabanhaw sa ikatulog ka adlaw. Sumala sa kasulatan. So ang maayong balita o ang Ebanghelyo din ni Kristo mao dinhi nga atong gipanagdawat o atong dawaton nga si Kristo namatay. So tulo ka butang ha. Ano yung pinaka-importante ron? Tulo ka butang nga si Kristo namatay tungod sa itong mga sala. Sumala sa kasulatan. Ikaduha nga siya gilubong o nga siya nabanhaw sa ikatulog adlaw. Sumala sa kasulatan. Kini kunong Ebanghelyo ni Kristo kining ginganlan ako nga si Kristo namatay tungod sa itong mga sala. Siya gilubong o si katulong adlaw na banhaw. Mao ni makaluwas. Kanato gikan sa silot nga maabot. Okay. Makaluwas ni siya kung atong dawaton. Okay, unsaon man pagdawat? Unsaon man ato pagdawat nga si Kristo namatay, si Kristo gilubong, si Kristo nabanhaw. Usay makaingon sa iyo sayon raman. Pareha ra gud ang atong lolo nga namatay. Mahilap tag maayo. Siguro mingon ta kanang Google kita ba? Hilap kita maayo. O niya natay amigo nga mapikpik sa itong abaga. Maingon nga. Dong dawata na lang nga wala na imong lolo. Dawata nga patay na siya. Niya maingon ta, ako namang gidawat nga patay na si lolo. So inana ba nga paagi ang pagdawat nato sa Kristo namatay? Kaya makaluwas ra ba ni? Kung atong dawaton. Sumala sa pulong sa Diyos nga itong ibasa sa 1 Corinthians 15, 1-4. Muna ingon ni Saint Paul, Pablo. So, atong basahon ang Biblia. Okay, ang Romans chapter 6 verse 2 yun yan. Palayo ka na, kita nga namatay na ngadto sa sala. Unsaon man nato sa pagpakabuhi pa diha niya na. Okay. Unsaon din nato pagdawat nga si Kristo namatay sa krus tungod sa tumasala. Kinahanglan di ay kita mo palayo sa sala o mamatay sa sala. So, unsaon man pag mga mamatay na sa sala, magpakamatay na, dili. Kaya may impyerno na ang tawal lahos na. Buti pa sa mamatay sa sala, dili na mabuhi sa pagpagkasala. Masa ato pa, naghinulsul o nagniya sa sala. Mao na siya ang paagi na atong dawaton si Kristo. Si Kristo namatay tungod sa tumasala. Kita na usap mamatay sa mga buhat sa unod nun nga pagkasala. So saon man nga mamatay kita sa pagbuhat og mga sala. Lipay. Og naay mga tao nga tanaw nato makayud-yud nato sa pagbuhat og sala, makapatintal nato sa pagbuhat og sala. Muli kay kanila. Ano man, patay na kasala. Dili na kagusto mapuy-an nimo ang sala. Kung tanaw nimo na mga butang nga makapatintal nimo sa pagbuhat og sala, ligayan ang mga butang nga. Mga salidang di maayo, mga tao nga dili maayo ikauban. Ligayi sila.
Maunay paagi nga mamatay kita sa sala. Nga dili na ka mabuhi pa sa pagpakasala. So, siguro makadungog ta sa mga wali, mga misa sa pari, mga ng pari. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo, siya mo balik ngani. Ang Ebanghelyo ni Kristo. Ngunita, salamat sa Diyos. Amen. So, pirmi na to ni madungog. Si Kristo namatay. Pero pag uli na to sa atong balay, sama na ko ang kinabuhi kaniadto akong example. Sige kong simba. Sige ko padungog sa Ebanghelyo ni Kristo. Si Kristo namatay. Amen. Pag-abot sa balay, siging pamalikas, nabuhi sa imoralidad, gubot ang kinabuhi, walay kalinaw. No? Siguro atong kinabuhi, nagpuyo sa bisyo. Pero simba na sa makadungog na sa tasapari, si Kristo namatay. Si Kristo nabanhaw, si Kristo, siya mo baligani. Ang Ebanghelyo ni Kristo. Minita, salamat sa Diyos. Pag uli sa balay, pag-abot sa eskwelahan, sa trabahoan, barkada dito, bisyo dito. Immoral nga kinabuhi diri, immoralidad dito. Inom diri, pakubog diri, pamalikas dito. Wala mamatay sa sala. Abot ipasabot, wala di ay ta makabiya sa sala. Gani nagpuyo ta sa sala. Wala di ay nato madawat si Kristo nga namatay tungod sa itong mga sala. Igor ta maingon, amen, salamat sa Diyos. So, mga isuon, maunang dapita nga kinahanglan di atong masabtan. Unsaon di pagdawat si Kristo nga si Kristo namatay sa mga sala. Kinahanglan ta mamatay sa sala usab. Ibuti pasabot. Mobiya sa imoralidad nga kinabuhi. Mobiya sa bisyo. Paghubog. Mobiya sa pagpamalikas. Kaingon ang Mateo 5:22, maka-impyerno hinta ng pagpamalikas. Ingon ang Biblia. Dili mamagkagan Diyos. Dili sa niya pwede nga iyang uspon. Okay. So, maunang mga butanga nga kinahanglan atong biyahan, kinahanglan mamatay kita ang atong unod sa pagbuhat og sala. Diha pa nato ma-prove nga gidawat nato si Kristo nga namatay siya sa krus tungod sa atong mga sala. Kung wala tay pagbiya sa bisyo, wala tay pagbiya sa imoralidad nga kinabuhi, wala tay pagbiya sa pagpamalikas, o tanang klase sa kadautan, sa una-una man sa pagbati, sa tanang pagi, kung wala ta magbiya niini, wala pa ta nato madawat si Kristo. Wala nato madawat nga si Kristo namatay sa itong mga sala. O unsaon na ito pagaluwas. Ngaingon man ang Biblia, makaluwas ang Ebanghelyo ni Kristo, sa Kristo namatay sa itong mga sala, kung atong dawaton. O walay laing paagi sa pagdawat, sumala sa Romans 6:3. Kinahanglan mo palayo kita o mamatay sa sala. Abuti pasabot, likay sa pagbuhat sa sala. Now, kung mulikay ta sa pagbuhat og sala, mulikay ta sa mga bisyo uban pa diya, perfect na ta. Di na ta makasala, mura na taganghel. No. Inani ni siya. Tungod kita na ta, bisan-usaw na itong amping na dyan pa nung nasipiyat ta. Pero dunay duha ka klase sa sala. Tinuyo o wala tuyo.
Ang kaniadto tinuyo to. Pero sa diyan nadungog ni nato ang pulong sa Dios. Maglikay ta sa sala, syempre. Gusto man ta maluwas, gusto man ta nga disilutan, di ba? Ingon man ang pulong sa Dios makaluwas ang Ebanghelyo ni Kristo o atong dawaton. So maglikay ta sa sala. Karon, wala gyud tuyuan na sipyat gyud ka. Ang imong buhaton maghinulsol ka. May kagpasaylo. Inong pasaylo ako, nakalimot ko anak ko to ha. Dawaton ka pag-usap sa Dios. Sige lang kag hinulsol sa diyang masipyat ka. Pasayloon ka sa Dios. Ikaduha, si Kristo gilubong. Siyempre, human siya namatay, gilubong siya dahil nabanhaw din. Mabalik siya sa paghukom sa mga katauhan, iba? Okay, so si Kristo namatay. Sunod, tungod sa mga sala, ikaduha, si Kristo gilubong. Unsaon man nato pagdawat nga si Kristo gilubong, nga dawaton man kahanin din nato, aron ta maluwas gikan sa silod nga maabot. So, pareha ba nang namatay itong lolo nga, lingon Domingo, dawatan na lang ba nga patay na yung lolo, ilubong na siya Domingo. Namingon ta ako na bitang ni badawat bay, patay na akong lolo, ako na magidawat. Nya, ilubong na siya sa sunod Domingo. Inanaon na pagdawat, aron ta maluwas. Ang Biblia ito pa istoryahan, Romans 6, 3-4. Wala ba kamo mahibalo nga kitang tanan nga nabunyagan o nabautismohan bariyaran na? Wala ba kamo mahibalo kitang tanan nga nabunyagan nga kang Kristo Jesus gibunyagan man nga to siyang kamatayon? Busa pinaagi sa bunyag gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon. Uspon ako, busa pinagi sa bunyag gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon. Aron nga maingon si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay pinagi sa himaya saman kita usab nagawi diya sa kabagusa kinabuhi. So klaro kay ang Biblia unsaon pagdawat nga si Kristo gilubong umanata sa si Kristo namatay, no? So granted nga ato gidawat na si Kristo namatay. So alita sa kadwa si Kristo gilubong. Unsaon ay pagdawat nga si Kristo gilubong, kita usab dahil gilubong diya sa bunyag. Ingon na siya. Busa pinagi sa bunyag, gilubong kita uban kaniya ngadto sa iyang kamatayon. So ang pagdawat ay nato nga si Kristo gilubong, kinahanglan nita ilubong diha sa bunyag. Okay. Pumunta na, nabunyagan naman ta sa gamay bata. So mao ni siya ang tubag. Ang bunyag nga itong nadawat diya, Alger, mga kaliwatan na mo diha. Sa gamay bata ang nadawat na itong bunyag. Sa gamay bata, halad to siya dedication. Sa diyang gihalad na sa pari diya sa simbahan. Halad dedication pagputli. Tungod sa sala nga panulundod na itong napanunod kang adanong iba. Pero ang batang gamay wala pa ikaw galingong sala nga nabuhat. Dili pa siya may malikas, di pa siya magbinastos, dili pa siya kahimo pagpatay, pagdumot, pagpalibag, pagpangawat, pagsukol-sukol sa ginikanan. Dili pa, ibata pa siya. Unang sa Biblia, walay batang gamay gibunyagan. Gihalad sa simbahan. Unang gihalad ta sa pari sa simbahan. Gingalan tangalan o imongalan man imongalan. Sa Biblia, ang bunyag para sa mga dagko. Walay bata nga gibunyagan nga naman. Ang batang gamay nga mag-uha-uha pa di nakasabot walihan. Sama niya akong gibuhat karon. Igura nang maghilak, mangisi, magkatawa, pero wala kasabot.
Unang miingon ang Biblia ang mutuo Marcos 16:16. Ang mutuo o magpabunyag maluwas. Apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Ang batang gamay di pa itaw nakatuo. Wala pa na siya ipagtuo. Di pa na kamao mutuo, inusinti sila, wala sila isala, nga sama sa dagko na nga sala. Inusinti sila. Apan sa diyan na dagko na diha na nahimong dili na inusinti sa sala. Muna yung kinanglanugasan, pinagigbunyag. Okay. So, muna ang sa Biblia, ang mga tao diha labi na sa libro sa buhat. Tanan diha gibunyagan may pagtuo. Kay ang mutuo magpabunyag maluwas. Apan ang dili pagahukman sa silot. Ang tanang mutuo. So, kinahanglan na siya panghuna-huna, paminsar, ang mutuo din ko sa pulong sa Diyos. Unang atong Ginoong Kristo, gibunyagan siya pila edad 30 anyos gibunyagan ang atong Ginoo. Sa Bibi pa siya unsa diya gibuhat, gihalad siya sa church sama sa gibuhat sa pari nato. Nahugtog dedication, paghalad. Mutungalan din tagngalan nato mani si Juan manimungalan, si Pedro. Sa diya na dako na atong Ginoong Kristo, gibunyagan siya 30 anyos. Naglakaw siya gikan sa Galilea ngadto sa sapa sa Jordan. O gibunyagan siya ni Juan Bautista. Kung dili pa importante ang bunyag, mahigsoon, sa dagko na ta. Dili buhaton sa atong Ginoo ang pagpabunyag. Pero anong gibuhat na to niya? Ang panig-ingnan kay gusto sa Ginoo nga musunod kita sa iyang lakang, sa iyang gusto. 1 Peter 2:21-4 mabasa diha nga atong Ginoo naghatag kanatong example nga atong sundon. Nga sa iyang pagka-Diyos nagpabunyag gani siya. Kita ba ka nga tao tanya hukmanan pag yun sa umabot panahon? Hukmanan tatanan? Nga siya gani, Diyos, oy sala, nagpabunyagan nga to. Aron lang kita makamata nga kinahanglan di. Ingon nga tao, kay nagpaka-tao man siya. Ingon nga tao, magpabunyag kita sa dako na ta. So, ayaw na ninyong problema nga nabunyagan naman kus kamay bako. Ayaw na tunaw na. Human na to. Ayaw kagulan to, kay human naman to. Okay na to. Ang problema, ang karon mo'y dili okay, kay wala pa man mo mabunyagi sa pangalan ni Jesus. Unsaon man ninyo pagkasulod sa kingharian sa langit. Nga mao man ay requirements nato mga igsuon, makasulod ta sa kingharian sa langit. John 3:3-5, gawas ko ng tao, mataw pag-usap sa tubig nga maong bunyag ug espiritu, dili kasulod sa langit. Mo nang gipanghusgan gina ni Marcos 16:16, ang mutuo magpabunyag maluwas, apan ang dili pagahukman sa silot. Way mawala o atong buhaton. Tita mo sa magkalisod. Wata kay bao, madato di ay, wata kay bao. Bisag madato o pobre, ang importante maluwas ta pag-abot sa Diyos. Inumdumi sila sa nga grabe ka kabus pero nalangit. Diba mo na akong story last time. Dato o pobre, basta importante, nagsunod ta sa sugo sa Diyos, maluwas ta. Okay. Praise God. So, inana ka importante ang bunyag. Kung sa'yo may tabo, kung man mabunyagan ng tao.
maablira ang langit para niya. Ano man, unsay proof? Mateo 3:16, 13 ato sa 17. Atong Ginoo sa dihang gibunyagan sa sapat, naabli ang langit. Human siya mihawa sa tubig, naabli ang langit. Anong maabli man ang langit? Revelation 20:15. Adunay libro sa kinabuhi dito sa gingharian sa langit maigsoon nga sulatan sa atong pangalan. Si bisan kinsa nga modawat sa ebanghelyo ni Kristo or may balita ni Kristo, isulat iyang pangalan sa libro sa kinabuhi. Og mingon ang Biblia si bisan kinsa nga wala may sulat sa libro sa kinabuhi, igatambog sa linaw nga kalayo nga wala na ipagkatapos. Unang makaluwas di ay ang ebanghelyo ni Kristo nga si Kristo namatay tungod tumasalag kita sa mamatay sa pagpakasalag. Si Kristo gilubong, kita ilubong sa bunyag. Kaluwasan. Hallelujah. Sumusibog tayo katulo. Si Kristo na banaw. Muna ikatulo. Musibog pasabot si Kristo na banaw. Buti pasabot mga hingsuon. Kung atong Ginoo gibanaw gikan sa patat mga gikan sa iyang kamatayon. Mabot na siya ang panahon mamatay ta wala mangyudin tay mabato ning kalibutan bisag unsa pa siya kadato kagwartahan mamalitok tanang vitamins tambal patambal mawala gid siya. Pero sa dihang iyang nadawat ang maayong balita o ang maayong banghelyo ni Kristo, siyang kinabuhi siya maluwas o mabanhaw. Mauna siya ay simbolo anong si Kristo na banaw, unsay pasabot mabanhaw sabta human sa kamatayon. Pagkabanhaw dito sa kinabuhing walay katapusan. Kinabuhing malipayon, malinahon, wala na'y sakit, wala na'y kagulanan, wala na'y problema. Ang kondisyon, kinahanglan ta mamatay sa itong mga sala sama sa naitabo ni Kristo. Siya namatay doon sa tumasa ikadwa, ilubong kita. Diya sa bunyag, kaysa itong Ginoo Kristo, ilubong siya, human siya namatay. Kung nagpabunyag ang atong Ginoo, so pa siya mamatay, katulo siya na banaw. Mabanaw sa kita. Ano man, matutupad sa Romans 6:4, naggawi naman kita sa bagong kinabuhi. Wala na ang karaan, wala na ang makaraang bisyo. So, may suon. Mauni ang conclusion ng katapusan sa ito karong Bible study. Kung nakasabot mo sa kaluwasan, buhata dayo na yung panglangay. Mintras may kinabuhi ta. Kay kung maabdan ta sa kamatayon, dili ni panghadlok. Tinuod ni nga ang gisulti, dili man ko pwede maglipod-lipod o mamangkag kay kanang mga mahal mo na mo sa kamong kinabuhi nga nung mamangkag man mi. Diba? Wala sa gimira sulahin kundi ang kaluwasan maangkon ninyo. Mintras may kinabuhi pa. Okay. Ang bunyag, daghang tubig. Sumala sa Biblia. Dili wisik, dili sa kakabo. Dagat, sapa, daghang tubig. Ano man, muadto ka mo, lugsong ka sa tubig, lusong ka sa tubig. Sama sa gibuhat sa itong Ginoo Kristo, dayon mo hawaas sa tubig. Ang yunoko si Felipe sa Acts 8, ninaog sila sa tubig, silang duha. O gibunyagan ang yunoko, umihawas sila sa tubig. Dili man ta pwede mo maubog mo naog sa kabo. O bisag baldi, di man pwede. Wa may gingon nga munaog sa baldi, langgana, o kabo. Sila duha na naog sa kabo. Then may hawas gikan sa kabo, di posible. Munang walay buniyag pinagig kabo o wisik. Kundi ang gingon sa Biblia, daghang tubig kay simbolo man sa paglubong
nga mosanapan jud imong lawas sa tubig mga usa ka segundo ra gud hawas. Mao na giingon sa Biblia ug naamay mga butang igsuon nga gitudlo sa tuwa kaniadto nga atong gisunod karon wala sa Biblia ng mga butanga o kanang mga butanga human na nabuhat na nato gibuhat na ang pagbunyag sa bata-bata. So wala yung problema, okay na to, wala na yung problema. Ayaw na to yung na importante ang karon. Kining tanan na akong gisugilo ninyo. Wala ko mamaka kay mahal mo sa Dios, mahal ta sa Dios. Naara ninyo motuumog sa dili. Kamoy mo desisyon, dili ako. Dili among pastor. Kaya ang pastor may mubunyag, wala may laing mubunyag nga tao pastor man. Kaya wala man magbunyag ang ubang simbahan. O man sila mutuon niya na. Ilasab na. Okay. Inyo ning desisyon, igo rami mag-ampo. Ang Diyos magabukas sa inyong hunahunang kasing-kasing ang masabtan ninyo. Pero ang desisyon ninyo, dili amo Dili po mi mamugos nga maingon mi, diri mo, maguban ka diri sa mong simbahan, diri mo kay na, ayaw mo diha kay kandi na mauari ta dili. Kamo ang madesisyon. Kung gusto mo maguban ta sa kingharian sa langit pag-abot sa panahon, buhatan ninyo ang inyong kaluwasan na iyong paglangay. Biyayang sala. Pagpabunyag mo sa pangalan ni Jesus. O mabuhi nga bagong panggawi. So, sunod na ito nga topic kung sa mga sala atong inulsulan. Salamat kaayo ninyo mga isuon, Evelina, Alexander, o mga kaisuonan naman diyang kaliwat. Hinaot nga, inyo ning paminawon. Kaya ang Diyos nakakita sa matag usa ka nato kinsa tong kinasing-kasing nga naminaw ni ining mga pulong niya kinasing-kasing nga mudawat o igo ra gyud ko nagbuhat sa ako agpod misyon sa akong responsibility ingon nga magsangya-sangyaw sa iyang mga pulong o nga naa ninyo ang desisyon maison dalay ko ng Diyos o salamat kayo sa inyong pagpaminaw o dili lang pagpaminaw unta kundi magabuhat o magatuman ining kasuguan sa Dios aron maluwas, aron ta maluwas sa pag-abot sa Ginoo.